ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ପାଖ ବେଦବ୍ୟାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଉଠେଇବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଆଜି ପାଣି ଉଠେଇବୁ। ବେଦବ୍ୟାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିସି। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରାବଣ। ଏହି ଶ୍ରାବଣରେ ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିବାଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଉଠେଇ ସେମାନେ ଘାଘର ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଢାଳିବୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଏହି ବେଦବ୍ୟାସର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାଉଡ଼ିବାଲାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଟିକେ କାଉଡ଼ିବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଜେର କାନାରା, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲବମ୍ର ନାରା। ଆଜି ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ବା କାଉଡ଼ିବାଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଶିବ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଢାଳିବେ। ଆମେ ବି ଢାଳିବୁ। ଏ ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏହି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କାଉଡ଼ି ବାବାମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଉଠେଇବୁ। ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାହା ଦେହରେ ପାଣି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବେ। ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ।
आमको नदी जावाई रास्ता शिव मंदिर आम पछ साइड देखी जाऊँ। बहुत भक्त मैंने भी जाऊँगी खुशी खुशी जाऊँगी बोल बम नारा पकई आम एवं से नदी पाखापाखि हो गलु भक्त मैंने पानी उठाऊँ। चलते आम से पानी जो उठाऊँ आम भी देखा टे आपण मान भी देखू। फूलमाल दीप ता सहित आपणकर धूप दियासिल एगुड़ सब छोट छोट मार्केट लगी बजार बिक्री करुँच आम से गुड़ा देखुचु आम किणिकी नबू से पूजा करूँ। यही देखुं यही फूल गुड़ा गोटा को 10 टंका ता सहित धूप 5 टंका दियासिल 2 टंका एमती दीप 5 टंका एमती करके आम नहीं कि जीवु आम से ढाड़ू पूजा करूँ। आम सांग मैंने मो भक्त मैंने से मैंने भी फूल दीप दीप किणिकी नहीं जाऊँ। ठीक अच्छे पुणी आम आगे जावा आगे पुणी सुंदर भी देखा। पहुँची गलु आम नदी यही नदी ठू आम पानी उठेबा नदीर बहुत प्रबल पानी होती भक्त मान देखुं केमती पानी उठाऊँ गाधों दीप दीप अगरबत्ती एवं पानी उठेकी पूजा करूँ। आरंभ हम बोलबम रो मजा यू आरंभ करेंगे डीजे बाजिकी रास्ता सारा नाची नाची जीवु। ठीक अच्छे पुणी आसतु आम आग को जीवा। ये आम नदीर बुड़ी पानी बाहर कलु बाहर कर सारापर से पाहाच अच्छी पाहाचर आम ए पूजा करुचु फूल शिवपत्र आमर बेलपत्र ता सहित दीप दियो आम से पूजा करके आम रास्ता बाहरबू सबू सांग मैंने मिसिकी ये पूजा करुचु। तापर आम रास्ता रास्ता डीजे शुणी शुणी बा बम बम बोले बम नारा पकई पकई रास्ता सारा जीवु। आमको 30 किलोमीटर पाखापाखि जावाक पड़ो। ठीक अच्छे आपण मन को पुणी यही रास्तार व्यू देखू। पूजा सरीगला आम आमर पानी डबा को समस्ते बुही सारे निज निज दायित्व निज निज कांधरे बुही आम ए बाहरबू। ठीक अच्छे लोक मैंने भी बहुत अच्छा से भी पर आसबे आम आगे जाऊँ।
आम ए बाहरी सारूँ बाहर पूर्व टी मंदिर को दर्शन करके जीवा देखुं टी आपन को भी चारि साइड टी देखा दूसरी व्यू देखुं चारिआडे केते भिड़ एवं बहुत भक्त मैंने अच्छा लाइन धारिकी अच्छा से मैंने गाधे आराम से बाहर ठीक अच्छे पुणे व्यू देख कंट्रोल नहीं होगा बहुत सुंदर लगुच बहुत खुशी लगुच ठीक अच्छे हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबे आम मंदिर को एंट्री कलु मंदिर पाँचरे धीरे धीरे आम उठुचु दर्शन कर सीधा रास्ता प्रशांत आम टे मंदिर चारिपट टे बुलिक आसवा तो बहुत अंधार देखा चारिआडे लाइट भी अच्छी बहुत सुंदर लगुच बहुत खुशी लगुच ठीक अच्छे आपण मानक वीडियो केमती लगुच निहाती मो ओबीसी लाइफ स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करदेव और लाइक करदेव ठीक अच्छे पुणी आम आपण को नुआ नुआ देखू ठीक अच्छे आसतु आम मंदिर चारिपटे बुलिकी आसिलु एबे आम बाहर छूँ एबे रास्ता गल रास्ता चारि साइड शिव बाबा भक्त मत मिसी चली चली बोल बोल बोले बोल रास्तार पहुँची गलु आम भी जाऊँ बहुत सुंदर लगुच चारिआडे लाइट चिकमक देखुं केते लोक भक्त माने बिना चप्पल रे जाउछंती ता सहित प्रशासन पक्षर बहुत स्ट्रिक्ट सबआडे पेट्रोलिंग चली भक्त मान को बहुत सुरक्षित भाव में नौछंती ठीक अच्छे पुणी आम आगू को जीवा देखा आगे पुणी आपण मान को बहुत सुंदर सुंदर डीजे म्यूजिक ता सहित बहुत प्रकार नाच कूद शिव बाबा भक्तंकर बहुत सुंदर सुंदर व्यू अच्छी ठीक अच्छे पुणी आम आगू को जीवा।
କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ? ବୋଲ 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 ବମ୍ର ଆଜି ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିକି ଯିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି 3 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ଭିୟୁ ଏବଂ ବ୍ଲଗ୍ ମୋତେ ନିହାତି ବେଶୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ, ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ବୋଲ ବୋଲ ବୋଲେ ବମ୍, ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ ବୋଲ।